the NTA which conducts the NEET exam is not NTA anymore. We believe it is National Thugs Agency, because they have jeopardized the careers of all the NEET aspirants. If you see, right from the beginning, you can see how the scam is unfolding of NEET exam. The re-registration for NEET exam opened up again in the month of April, on 9th April. Who does open the registration after a gap of 1 month? We can see across India that universities only open their registration, and once it is closed forever. Maximum they can only increase the date, they can postpone the date, but they can never open the re-registration once again in the next month. So this is one discrepancy. And in the month of May, 5th of May, when all the students were answering the exams sincerely, we can see that in so many states the paper was leaked. I don't know by whom it was leaked and for what reason, to fill whose pockets. And a place like Rajasthan, we can see that the paper was leaked and then it was taken back from the students again. So what happens to the students who are sincerely answering the NEET exam? We can see that so many NEET students are with us. They have been studying for this entrance test for a year at long, and if they are not able to get a particular rank, they are not able to get in a particular university, they take a gap of 1 year, they study once again and they answer it again. But we can see that the government and this NTA, which is not National Testing Agency but National Thugs Agency, they have deliberately put out the results on the 4th of June. As we know, 4th of June was the election results. So we highly believe that they must have thought that in the atmosphere of election results, our whatever misdeeds that we have done, they will be brushed under the carpet. But unfortunately for them, the students are very active. The students know that when something is wrong in the society, when something is wrong going on with them. So now, having said that, I call upon the NEET aspirants who have they themselves answered the exam, and I request you to please listen to their plight. So I have scored 600 in my NEET exam, and when we went to the DTE center, they said that there is a 50-50 chance you might get or you might not get. So what am I supposed to do if I don't get the seat? I will have to take a drop, I'll have to do something else. If I take a drop, I know that the cutoff is not going to decrease, it will obviously increase. So we want a re-evaluation of the NEET exam. Thank you. Now a student from Goa Medical College will just address you. आज आम्ही हांगा सगळे NSUI एज वेल एज बाकीचे बी स्टुडंट आसा जेंच्यांनी नीट दिल्ली आसा, नीट एक्झामीचे एक्सपिरियन्स जे 11-12 आसा, जेंच्यांनी नीट दिला, थोडे नीटचे ड्रॉपर स्टुडंट बी आसा जे नीट एक्झाम दिला, ते हांगा सगळे प्रोटेस्ट म्हणून सगळे हांगा एकत्रीत जाल्ले आसा. कारणान ही जी नीट एक्झाम कंडक्ट जाल्ली इन दीस इयर 2024, ही नीट एक्झाम जी जाल्या तितून खूब इरेग्युलरिटीज आसल्यो. ज्या दिसा नीट एक्झाम जाली त्या दिसा सुद्दां खुबश्या स्टुडंट्सांनी, खुबश्या ऑर्गनायझेशन, खुबशे न्यूज चॅनल जे इंडिपेंडंट न्यूज चॅनल्स आसा, जे मेनस्ट्रीम चॅनल्स आसा, तेंचे तर काम बंदूच जाल्लें आसा. स्टुडंट रिलेटेड नाल्यार जे इम्पॉर्टंट इश्यूज आसा जे आमच्या कंट्रीन ते रेज करपाचे, ते फालतूगिरी कितें आपले करीत बसलेले आसता दिसभर. सो जे इंडिपेंडंट न्यूज चॅनल्स आसा, जशे तुमी आयज हांगा उपस्थित जाल्ले आसा, तशेंच खुबशे मिडिया चॅनल्स आनी खुबशे इंडिपेंडंट एक्टिविस्ट आणि खुबशे स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन्स लायक NSUI हेंच्यांनी त्याच दिसा क्वेश्चन रेज केल्लो की इन मेनी प्लेसीस लायक इन झारखंड एंड इन राजस्थान इन अदर प्लेसीस की पेपर लीक जालो, नीटचो पेपर लीक जालो आणि तेंचे कडेन तेजे एविडन्सीस सुद्दां आसले, बट तरी कोणी आयकूंक ना. मागीर कितें जालें, नीट रिजल्ट जो आसलो तो 14 तारखेक अनावन्स जावपाचो आसलो, 14 जून. बट जालें कितें, 14 जुनाक अनावन्स जावंक ना आनी जालो केन्ना, 4 जुनाक. हांवें बी नीट दिल्ली आसा, हांव आतां एक मेडिकल स्टुडंट आसा, बट जो दीस आसता तेका की ज्या दिसा रिजल्ट येवपाचो आसा त्या दिसाच रिजल्ट येता. बट फर्स्ट टायम हांवें जाल्यार पळयलां की 14 तारखेच्या जाग्यार 4 तारखेक रिजल्ट येयलो. कित्याक 4 तारखेक अख्खें जग बिजी आसा स्टॉक मार्केटान, कोण रिजल्ट पळोवपाक, कोण आनी कितूर सुटी आसली, नाल्यार त्या खातीर सगळे बिजी आसले रिजल्ट पळोवपाक की बाबा कोणाची सरकार येता, कोण जिखता. त्या हितूर हेंच्यांनी रिजल्टूय अनावन्स केलो, कारणान की मागीर कोण स्टुडंट आपलो आवाज वयर काडपाक पावचो ना, नाल्यार कोण मिडिया चॅनल्स एका रिपोर्ट करूंक पावचे ना,
आनी आमी फ्रिली सुट्टले म्हणून. बट तशें ना, तुमी फ्रिली सुटोवंक पावचे ना. कित्याक इंडियाचो एक इतिहास आसा की हांगा जेन्ना जेन्ना लोकांचेर इनजस्टीस जाला तेन्ना तेन्ना यूथ आनी जे समाजसेवक लोक आसा ते फुडें सरून लोकांच्या भल्या खातीर वयर येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी जस्टीस मेळिल्लो आसा. आनी त्याच खातीर आमी सुद्दां आमचो आवाज वयर काडलो. दिल्ली सुद्दां NSUI आनी बाकीच्या स्टुडंट ऑर्गनायजेशनांनी प्रोटेस्ट केलो. हांगा सुद्दां आमी आतां पर्यंत डेटा काडटाले की कितके स्टुडंट आसा कितें आसा. आतां त्या खातीर आमी आयज हांगा उपस्थित जाल्ले आसा. आमच्यो डिमांड्स कितें आसा सगळ्यान पयलीं की आयज पर्यंत जितकीं वर्सां जालीं नीट एग्जाम जाल्ली आसा इतक्या स्टुडंटाक आउट ऑफ मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 कोणाकूच मेळोंक ना. हे कसले एक्सेप्शन्स की बाबा 67 स्टुडंट्साक 720 मार्क्स मेळ्ळा. ओके चल ते 720 स्टुडंट सामके ब्रिलियंट आसले तांकां मेळ्ळे. बट एक सेंटरान एकूच सेंटरान 6 भुरग्यांक 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स. अशे हंड्रेड्स ऑफ केसीस आसा. म्हाका तेजेर सारकी स्टडी करूंक मेळोंक ना. बट जितके म्हाका फॅक्ट्स खबर आहा तेज्या बद्दल हांव सांगता. एक स्टुडंट आसा गुजराताची, ताका बोर्ड एग्जामीन फिजिक्सान सिंगल मार्क मेळ्ळा 0.1 मार्क. बट ताका नीट एग्जामीन मार्क्स पडलेले आसा 705 मार्क्स. सो हे कितके व्हडले डिस्क्रिपन्सीज आनी कितके इरेग्युलरिटीज आसा ह्या एग्जामीन हे आमकां पळोवपाक मेळटा. जे एलीट क्लास सामके सुपर रीच पीपल आसा ते आपल्या भुरग्यांक एडमिशन मेळोवपा खातीर कितकेय करोडांनी रुपया दिवपाक तयार आसा आनी आपले पयशे दिवन ते सीट मेळोवपाक रेडी आसा. बट जे गरीब जे बॅकवर्ड पीपल आसा तेंचे कितें, तेंच्या बद्दल कोण चिंतता. आनी ही जी एग्जाम आसली ती पार्शलिटी जावंक जायना, एक ट्रान्सपरन्सी उरोंक जाय. त्या खातीर ही एग्जाम नीट एग्जाम स्टार्ट जाल्ली. मागीर CBSE काडून CBSE बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करतली म्हणून एक स्पेशल एजन्सी तेंच्यांनी अलॉट केली, NTA एजन्सी. आनी ती एजन्सी सुद्दां आपलें काम सारकें करूंक पावोंक ना ह्या गेल्या इतक्या वर्सांनी. आनी 2019 NTA येयल्ली तेन्नाच्यान आतां पर्यंत जितके बी पेपर जाल्ले आसा ते पेपरान कितें ना कितें प्रॉब्लेम्स मेळटा स्टुडंट्सांक. तेच्या पयलींच्या तरी नीट एग्जामी बऱ्यो जाताल्यो आनी कट ऑफ सुद्दां सामके वाडलेले आसा. पेपर तेंच्यांनी चडूच इजी केला जेच्या कारणान स्टुडंटाक एडमिशन मेळपाक खूब टफ जावपाक लागला आनी ताका जाता इतके चड मार्क्स हाडपाक ट्राय करपाक पडपाक लागला. सो हांव हांगा आनी एक इशू रेज करता की तुमी ही एग्जाम कंडक्ट केली कशी की बाबा जेका बोर्ड एग्जामीक 1 मार्क पडटा फिजिक्स पेपरान, बोर्ड एग्जामच्या वांगडा आमी सपोज कंपेर करशात नीट एग्जामीक जाल्यार ती इट इज मल्टिपली मोर टफर दॅन दीस बोर्ड एग्जाम. जाल्यार अशें कशें जावपाक शकता की बाबा ताका 1 मार्क पडला फिजिक्स पेपरान बोर्ड एग्जामीन आनी 705 मार्क्स पडला नीट एग्जाम. आनी अशे बाकीचे आनी अशे खुबशे केसीस आसा. आमी जाय जाल्यार NSUIच्या हँडला वयल्यान आमी आनी जितके बी आसा न्हू जितके बी अशे केसीस ताका आमी ट्वीट सुद्दां करतले आनी जाय जाल्यार जे न्यूज एजन्सीज आसा तांकां टॅग करतले. आतां आमची डिमांड एकूच आसा की तुमी ही जी नीट एग्जाम आसा न्हू ह्या नीट एग्जामीक जी कंडक्ट जाल्ली आसा 24ची आतांची एग्जाम ताका तुमी कॅन्सल घोशीत करा आनी न्यू नीट एग्जाम कंडक्ट करा परत एक फावटी फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी. आनी ह्या वर्साचें जें एडमिशन आसा ते ह्या वर्साचें जें एडमिशन आसा 24 बॅचीचें ते जानेवारी म्हयन्या पर्यंत घेया. कारण हेच्या पयलीं बी जाल्लें आसा अशें ड्यू टू कोवीड की न्यू बॅच आसा ती जानेवारी म्हयन्यांतल्यान स्टार्ट जाल्ली आसा किंवा फेब्रुवारी म्हयन्यांतल्यान स्टार्ट जाल्ली आसा. भुरग्यांक लेट जाल्यार चलता, भुरग्यांक 5-6 म्हयने सुद्दां भुरग्यांची गेल्यार चलता. बट ट्रान्सपरंट प्रोसेस जो आसा तो जावंक जाय आनी स्टुडंट्सांक सारकें जस्टीस मेळोंक जाय इतकेंच म्हणून हांव रावता हांगा. थँक्यू व्हेरी मच. अशें आमचे एका स्टुडंटान म्हटलां की फिजिक्सान 1 पडटा ताका निटान 705 पडटा. तशेंच जालें आमच्या गोंयान एक पूर्व एग्जाम जाल्ली जी एग्जाम कितें जाल्ली ताका मार्क्स एका एग्जामीक कमी पडले आनी व्हडले एग्जामीक चड पडले. कळ्ळें. सो आमचे जे नीट स्टुडंट्स आहा दे गिव 3 to 4 years of their life to become a doctor, and these people need aspirants are the future doctors of our country, and the doctors plays very important role in everyone's life. 2 वर्सां फाटीं कोविडा खातीर तुमी पयला आसतले आमचे गोंयची आनी इंडियेची कितें हाल जाल्लो तो. डॉक्टर्स कमी पडटाले आमकां, क्वॉलिटी डॉक्टर्स कमी पडटाले आमकां आनी ह्या डॉक्टराचे विरुद्ध ह्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट काम करता. कित्याक विरुद्ध काम करता म्हणटा हांव. पेपर लीक जालो तांकां तेंच्यांनी अरेस्ट केलो. अरेस्ट करून कारवाई कांय जावंकूच ना. मागीर एग्जाम रिजल्ट जेन्ना आयलो तेन्ना मार्क्स डिस्क्रपन्सी आसली तेन्ना भुरग्यांनी कंप्लेन केली ताजेर सुद्दां कारवाई करूंक ना. भुरग्यांक 715, 718 आनी 719 मार्क्स पडला. ते प्रॅक्टिकली पॉसिबलूच ना इन द फॉर्मेट ऑफ मार्क्स डिस्ट्रिब्युशन. भुरग्यांक एक तर 715 आनी एक तर 716 पडूंक जाय.
एका सेंटरान 8 भुरग्यांक 720 ते 720 पडटा तेन्ना सुद्दां मिनिस्ट्री ऑफ एड्युकेशन कांयच एक्शन घेवंक ना. सो दीस शोज की डेलिब्रेटली ही सेंट्रल गव्हर्मेंट जी आहा ही डेलिब्रेटली एक्शन घेना जस्ट टू गिव एडमिशन टू देयर लव्ड वन्स. कित्याक म्हणटा हांव ही जेन्ना नीट एग्जाम जेन्ना इंट्रोड्यूस जाल्ली वाय इट वॉज इंट्रोड्यूस टू गिव ऑपॉर्च्युनिटी टू ईच एंड एवरी स्टुडंट ऑफ आवर कंट्री इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी. तो भुरगो बारीक आसूं तो भुरगो गिरेस आसूं सगळ्यांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळूंक जाय आनी आमचो जो भुरगो आहा स्टुडंट आहा ताका एडमिशन मेळूंक जाय. कित्याक प्रायवेट इन्स्टिट्यूट अजून पर्यंत टील डेट प्रायवेट इन्स्टिट्यूटान डोनेशन दिवन एडमिशन जालां. डोनेशन दिवन एडमिशन जाता फॉर मेडिकल 2-3 कोटी दिवन एडमिशन दिता भुरग्यांक. सो हे तांकां एक पॅसेज फ्री करपा खातीर कित्याक हेंच्यांनी मार्क्स सगळ्यांकूच बरें घातला. सो सगळ्यांकूच बरें घालतना 650 भुरग्यांक जे मेळ्ळा तांकां गव्हर्मेंट कॉलेजीन एडमिशन मेळना. अ स्टुडंट हू गेट 650 मार्क्स ताका गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूटान एडमिशन मेळना. तो भुरगो खंय वयतलो? तो भुरगो वयतलो प्रायवेट इन्स्टिट्यूटान. आनी प्रायवेट इन्स्टिट्यूट कोण रन करता? सम ऑफ द क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट. आनी तांची फीज कितली आसता? तांची फीज 2 करोड 3 करोड आसता. सो जस्ट टू गिव द पॅसेज फ्री टू द क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट हेंच्यांनी हो व्हडलो स्कॅम केला. आनी स्कॅम केले मागीर जेन्ना भुरगे रस्त्यार येता भुरगे प्रोटेस्ट करता अजून पर्यंत एक स्टेटमेंट ना फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन. अजून पर्यंत एक स्टेटमेंट ना फ्रॉम द प्रायम मिनिस्टर. ताणें कालूच ओथ घेतला. धर्मेंद्र प्रधान हूज अ मिनिस्टर फॉर एड्युकेशन हू वॉज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन हू वॉज एक्टिंग मिनिस्टर. आता ताका तेंच्यांनी परतून रिपीट केला. अजून पर्यंत ही हॅज नॉट कम क्लियर की आपूण कितें करतलो. आयजूच कोणे तरी PIL फायल केला अलक पांडे म्हणून हू रन्स द इन्स्टिट्यूट कॉल्ड फिजिक्स वाला. ताका वालोर म्हणटा आमी. ही हॅज पुट अ PIL इन सुप्रीम कोर्ट डिमांडींग इन्क्वायरी जावंक जाय आनी स्क्रॅप जावंक जाय म्हणून. कित्याक एंटायर प्रोसेस हेंच्यांनी एंटायर प्रोसेस कंप्लिटली हे आहा. एक सुद्दां प्रोसेसान एक रायट फ्रॉम एग्जाम कंडक्ट टू एग्जाम करेक्शन एक सुद्दां प्रोसेस सारको जावंक ना. आनी पयलींदा इतिहासांत पयलींदा ग्रेस मार्क दिला. ग्रेस मार्क. नीट एग्जाम इज अ हायली कॉम्पिटेड एग्जाम एंड इट इज अ MCQ एग्जाम. MCQ एग्जाम एक तर रायट आन्सर आसता एक तर रॉंग आन्सर आसता. त्या ग्रेस मार्क दिवपाची गरज ना. तेंच्यांनी ते कितें म्हणटा ग्रेस मार्क दिला बिकॉज टायम तांकां उणो पडलो म्हणून. जाल्यार सगळ्यांकूच दिवंक जाय ग्रेस मार्क. ग्रेस मार्क कितले दिले कित्याक दिले तांचे कडेन कांयच जस्टिफिकेशन ना. सो आयज एज NSUI गोवा वी स्टँड वीथ दी स्टुडंट्स आनी हांव एज NSUI गोवा प्रेसिडंट प्रमोद सावंत एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर ताका विचारूंक सोदता. इतले गोंयचे हजारांनी स्टुडंट्स आमचे गोंयचे स्टुडंट्स भोगता. तुजो कितें निर्णय आहा? तुजो कितें डिसिजन आहा? तुजो कितें स्टेप आहा? वी टुडे रोट अ लेटर टू प्रमोद सावंत एज द एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ गोवा. इट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक हे सगळे भुरगे आहेत तेजे सुद्धा भुरगे. इट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरवीन द मॅटर अँड रायट टू द मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दिस स्कॅम. ताजी नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्र आसूं आनी खुबशे स्टेटीचे चीफ मिनिस्टर तांच्यानी लेटर बरयला आनी तांच्यानी डिमांड केला की रिनीट जावची म्हणून. सो आमी मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन की एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर यू प्ले द रोल अँड रायट टू युअर मिनिस्टर. इफ तो मिनिस्टराक बरयना इफ तो मिनिस्टराक सांगना की कारवाय करात म्हणून सिद्ध जाता की ही हॅज गिवन हिमसेल्फ टू हिज मास्टर्स. आता 600 मार्क्स घेवन 700 ते 600 मार्क्स घेवन सुद्धा आमच्या भुरग्यांक GMC एडमिशन मेळना. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल CM सावंत आसूंक जाय आनी ही शूड टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनीक आमचे लेटर बरयला दुसरो लेटर टू युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपाद नाईक. 25 वर्सां तो खासदार आहा. मोस्ट पावरफुल पर्सन इन गोवा एट द मुवमेंट मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द गोवा. तो ह्या मोस्ट पावरफुल पर्सनाक मात सुद्धा भुरग्यांचे पडलेले आहा जाल्यार तेणें सांगूंक जाय मोदीक. ताणें सांगूंक जाय आपल्या कॅबिनेट कलिगाक प्रधानाक धर्मेंद्र प्रधानाक की कारवाई कर म्हणून. द IRAs दे आर नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक. ते म्हणटा पेपर लीक जावकूच ना. ते म्हणटा सगळें सारकें जालां. सो आमी मागता द श्रीपाद नायक हू इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन गोवा हू हॅज डायरेक्ट लिंक विथ मोदी टू टेल मोदी टू टेल मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन टू कंडक्ट अ independent inquiry under the supervision of Supreme Court and give justice to the students. आणि ऑल्सो मागता CM कडे समज हेंच्यांनी करूंक ना सिद्ध आता तेंच्यांनी आपली लाईफ आपले सगळे होल अँड सोल विकून दिलेल्या मास्टर्सा खातीर. आणि लास्ट म्हणून सोदता आमी एक केस कोर्टान सुद्दां पावला पूण एज अ इंडिपेंडंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया यू विल हॅव टू टेक अ डिसिजन. नाल्यार हेजेसून मोठो आमी प्रोटेस्ट करतले. अख्खे इंडियाभर प्रोटेस्ट चालू आहा. समज आमकां कोर्टान सुद्दां आतां हियरिंग जावपाचें फाल्यां. सो वी वील वेट फॉर दॅट एंड वी वील टेक अ फ्युचर डिसिजन. As a medical profession, he understands two things. First thing is insane amount of hard work, and second, he is
the satisfaction of entering a noble profession. Now this scam that has taken place is a very sad thing, because the various results that are coming out are clearly highlighting that there is some malpractice in this. First of all, there are 6 students who have got 720 marks, and all of them are from the same center. Second, they are giving grace marks because of the delay in time. I have never seen giving grace marks or delay of time. They can give them more time to answer. They don't give them grace marks. So all this highlighted there definitely some malpractice. In Hindi there is a saying, "Ye sayog nahi prayog hai." This is not a coincidence. This is a malpractice. Now, the government is so quiet on this because they want to hide the sins of the previous government. They themselves were part of the previous government, so they want to hide the sins. And because of that, they want to sacrifice the students. What is the student's fault in this? Say suppose even a student who has honestly answered a paper, who has put his hard work in, what is his fault? Now his marks also are doubted. What is his fault in that? So I hope, and I request the government to please do not turn this entire incident into a religious incident, because 1 month back I have seen very prominent leaders, everything they attributed to religious angles. So please, they can all see here, people from all communities, all religions are here. Please don't discriminate anymore further. Please, I am requesting the newly elected Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan, to please get this entire episode into a logical conclusion and give the students their required justice. Thank you. जे आज देशभर जे चल्लेले आसा ते खंय तरी एक दुर्दैवाची गजाल. खंय तरी जे आमचे नीट एस्पिरंट जे आसा तांकां अशें करून प्रोटेस्ट करचो पडटा. जे भुरगे खंय तरी एक वर्सां ड्रॉप घेवन जे आपले शिकतात, कश्ट काडटात, त्या भुरग्यांचे पेरंट्स सुद्दां लोन काडून आपल्या भुरग्यांक शिकयतात, आनी मागीर जेन्ना असो हो सरकार एक तेंच्या विरोधान वागता, खंय तरी हे निशेध करपाची सारकी गजाल आसा. कित्याक जेन्ना आमी आतां देशभर जेन्ना पळयतात हो प्रोटेस्ट चालूच आसा, आनी आतां कळ्ळा त्या बरोबर आमकां ऑलरेडी 2 जाण भुरग्यांनी सुसायड केला. कित्याक जेन्ना भुरगे जे आसा भुरग्यांचे पेरंट्स खूब कश्ट काडटात भुरग्यांक शिकोवपा खातीर, सो आनी हे जो अशें करून भुरग्यांचेर जेन्ना अन्याय जाता खूब दुर्दैवाची गजाल. सो आमी ह्या आमचो जो युनियन मिनिस्टर आसा धर्मेंद्र प्रधान तेजे कडेन आमी मागता त्या भशेन ह्या भुरग्यांक जस्टीस दिवचो, आनी ह्या भुरग्यांक खंय तरी एक लॉजिकल कन्क्लुजना कडेन हे मॅटर मातसो पावोवचो. आमचो काल दिल्ली प्रोटेस्ट जाल्लो पयर, आनी त्या प्रोटेस्टान आमचो नॅशनल प्रेसिडंट आनी सगळे आमची नॅशनल कमिटी, तसोच आमचो एराज मुल्ला हू इज द नॅशनल जनरल सेक्रेटरी, इज फ्रॉम गोवा, तेंच्यांनी जंतर मंतरान प्रोटेस्ट केलो आनी तांकां अरेस्ट केलो आनी काल रातचे तांकां सोडला. सो द सेंट्रल गव्हर्मेंट इज नॉट इवन सॉल्विंग और ट्रायंग टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, दे ऑल्सो टॉर्चरिंग द स्टुडंट लिडर्स हू इज कमिंग आउट इन सपोर्ट ऑफ नीट स्टुडंट्स. तो ह्या लेवलार प्रधानमंत्री काम करता, आवाज सुद्दां उठोवपाक दिना, पूण आवाज थांबचो ना. फाल्यां कोर्टान हियरींग आहा, आमी हियरींगाक रावतले, कितें जाता तें पळयतले आनी आमी परतून रस्त्यार देंवतले समज आमचो इश्यू सॉल्व जायना. वी आर विथ नीट स्टुडंट्स अंटील एंड अनलेस दे गेट जस्टिस. स्टूडेंट विरोधी नरेंद्र मोदी, स्टूडेंट विरोधी नरेंद्र मोदी, स्टूडेंट विरोधी नरेंद्र मोदी. वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस. स्टूडेंट विरोधी नरेंद्र मोदी, स्टूडेंट विरोधी नरेंद्र मोदी. वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस. गली गली में शोर है, एनडीए चोर है, गली गली में शोर है, एनडीए चोर है. अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी. गली गली में शोर है, एनडीए चोर है, गली गली में शोर है, एनडीए चोर है. स्टूडेंट विरोधी नरेंद्र मोदी, स्टूडेंट विरोधी नरेंद्र मोदी, स्टूडेंट विरोधी. नरेंद्र मोदी. We want Justice, 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 we want justice.